Hello guys. Iwas na patagkuan karon guys. Trabaho ron guys. Sa tindahan guys. Nagkuan na patagkaron guys. Nagbuhos na pagka sa ligi guys raw. Muna yung buhusan ron guys. Buhos ng manong ron guys. Muna yung giandam gahapon guys. Gahapon pa naman yung giandam guys. Para karon magbuhos na karon guys. Haligi ba haligi? Pagkahaligi ron guys. Ayan guys, oo. Pagkahaligi mong kuan na niron guys. Yung ang buhusan na niron guys. Ayan guys, oh. Sige nila mong gigamit guys. Wala dali ra kayo guys. Kuram sa linginon guys. Kaya guys, oh lingin na guys. Buhusan ko lang ani guys. Andang kus manong driyugan balas para mong masahon nun guys. Guys, andam na si manong ganiha guys. Sayo pagka nag-andam na. Tiradan na po daw karon. Grading na po meron guys. Buhos na po sa haligi. Okay guys, thank you for watching guys.